98,000 сомон муомила шавад. Рақами телефоншон 92 960 25 26. Баха будад, баха. Гамнес баха ко. Ассалому алейкум дӯстон ва подписчикони азиз. Дар навори имрӯза барои шумоён портер бозоро навор мегирем. Портер 1 2 портерои хитоям омадааст. Ҳамоноям навор мекунем. Охири бозор бовай истодааст. Ҳозир наинҷанда Дина авагон фромдиги портеро будааст. Ҳамаш ҳар душам навор мегирем. 4 та будааст обши. 130,000 145,000 сомони будааст ҳар душам. Ҳозир мана тамошо кунто. Мана амина сар кунем портер молочный 100 чанд сиарди. Kia будааст. Kia Bongo будааст. Ман хонда гуфтам ин. Kia Bongo 2015 вагон. Нархаш 145,000 сомони. Боз муомилаи хушрӯ доштааст. Рақамои телефоншон 92 588 63 25. Дуюм номершон 92 957 14 29. Ҳолати балон напанав пешаш. Пушташам пашти бакунам камакак. Пушташам нав будааст. Ин бортош мана. Тамошо кунто чӣ хел бортош. Лайко зия кардам онтон дӯстон азиз ба. Kia Bongo. Мошин маҳкам будааст дӯстон азиз, лекин нархи навоши соҳибаш гуфта 145,000 сомони. Ҳозир ман инашам сиёнка мекунем, инашам бенто, инашам бафкарам Kia Bongo, фақат рангаш кабуд ина. Мана Kia Bongo 2014 вагон. Нархи мошин 145,000 сомони. Инам ҳама ҷош пашти састяни хуб кида хулас карам. Чиқи билетсиз карос дӯстон. Рақамои телефон ина номераша 92 990 00 19. Дуюм номершон 92 614 00 13. 145,000 сомон савдо мешудааст. Ина маҳкам ба фикрам. Ина маҳкам будааст. Ман асин кокош ҳаст. ҳолати балонаш хуб нест. ҳолати хуб ки бана харидор боштаган номеро телефонам мондам маъқул боша ки занг занатам. 2010 рака 145 мин сомондан deyapti. Bunisi 2010, bunisi 2015. Ikkoyam bir xil narxi. 145 ming somonga savdo bo'ladi. Bu vaqtdagi Kia Bongo 2014 budaaст. Ina narxash 130,000 somon. Du elektropaket дорад. Konditsioner, холодильник pechka дорад. Так, рақамои телефон 92 990 00 19 инам номерашон. Дуюм номерашон 92 614 00 13 будааст. Ина нархаш сал арзонтар 130,000 сомон муомилаш ҳаст. Мани асин кокка напанав дорад инам. Балони пушам нав, пештам нав будааст. Дина вагон фромдик будааст ин мошинчо, оле ҷобоҷо кардаги не ин тарафанди истодааст ин оле. Хуб дӯстон азиз, инҷандаям портерои бензинӣ будааст, фақат соҳибаш нест ина, нархаш намошам намедонем. Ана Хитой. Рақамои телефон 92 92 набудааст. 97 244 чанд? 972 44 42 будааст. Ҳамин номерро занг занед, дар бораш маълумотча пурсидам бу. ин мошинои хитой будааст. Мана ин ҷанги хундаё дидост ки бошонага ҳамаш ино бори Корея будааст. Ино Корея, ино Хитой. Мана мин мошин савдо шуд, мошини конибодом. Не, мошини конибодом будааст. 99,000 сомон барака шуд. Самосвал. Не, бачаҳотон намефурӯ. Мана тамошо кунто чӣ хел мошин. 99,000 сомон барака шуд. Салон 2015 мана салонаш. ҳаҷомникоша. Дида гуфтам бачо. Асин коко дорад. Самосвал будааст. 99,000 сомон барака шуд. Худи ҳозир барака шуд. Мошини конибодом будааст. Нова мерафтааст ин мошинча мана. Спитаменба мера. қишлоғи Тоғояк будааст мана. Гифтига одам бара ки овард?
baxa bo'ladi, baxa. Gamles baxa-ku. Shuncha. یک لابوچه فروشی 2017 سالش موتورش اینژکتر 98000 نرخش 98000 سوم بود معامله شروط دارد با فکرم تخت موتور утилизация همه چیز دارد داکیومنت ها 100% داکیومنت ها 100% همه چیز هست سالن دو الکتروپاکت من این موتورش من تاب تازه کردم موندگی اکنون 98000 با میخوام ماشین تازه میخرم نه من اونجا بتام در نوسات موتور اینژکتر 2017 بالون زور نه پناهنده و اخون گشتگی بونه نه خالتاش درونه طرف عقفاش اسینکوفکا دارد من این طرفی بالون خفیفش 85% بالون 89 میشه نرخ ماشین 98000 تومان معامله شد رقم تلفنشون 92 960 25 26 narxi 98000 so'm savdo bo'lar ekan 2017 motor injektor asingovkasi bor dokumentlari 100% bor ekan Texas motor utilizatsiyasi bor ekan ma'qul bo'lsa bemalol telefon qilib olishingiz mumkin mana ma'qul bo'lsa zang eting yakta degan laboche furushi dokumento 100% emas dokumento 100% bilasiz mana tak laboche furushi 2019 motorash 1.1 budas raqami telefon 92 0 20 02 20 budas TCL numerashon duyom numerashon 90 chanda numerashon hozir 90 991 8 05 این حالت بالونش حالت بالونش زور بالون زور پیشتشم زور بس خیلی پالات که مالاتش که 100,000 سوم داد 2019 منه 100,000 سوم کن سودا بولاد دیت ماشونه معقول باشه که من پیشنده نمرش های از گفتم همین نمره رو زنگ زدم یه 2019 کن 100,000 سوم داد سودا بولاد کن موتور اینژکتور داکیومنتو 100% های گفتم ma'qul bo'lsa zang aytaman. Mana. 100 kutiya ayna. 100,000 kutiya. 100,000 so'm muomalalashaman. Men nomerni o'zingizdan berdim mana nomer. 100,000 so'm savdo bo'lar ekan.